अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन गिराम, आज की इस वीडियो में हम मंजिल दुआ को पढ़ रहे हैं। यह मंजिल दुआ हर किस्म के जादू, जिन्नात, नजर बद से हिफाजत के लिए, रिज़्क़ की तंगदस्ती और कारोबार की बंदिश के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस मंजिल दुआ को रोज़ाना पढ़ने और सुनने का मामूल बनाया जाए। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात और नजर बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार की बंदिश टूट जाएगी। मज़ीद यह कि आपका कोई भी मसला हो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप उसका रूहानी हल चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मसला लिखें। इंशाअल्लाह ताला ये बंदा नाचीज़ उसका मुनासिब रूहानी हल भी बताएगा। अब ये मंजिल दुआ पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुमയൂक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, ला इंफ़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि, व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या बदीअस समावाति वल अर्द या हय्यु या क़य्यूम या मन्नान या हन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह करीम हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम जो गुनाह हमसे जानबूझ के हुए या अनजाने में हुए, या अल्लाह हम तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। या करीम और रहीम अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह हमने ये मंजिल दुआ पढ़ी है, या करीम अल्लाह इसके जितने भी फ्यूज़ व बरक़ात हैं हमें नसीब फरमा। या अल्लाह आज की इस मंजिल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या करीम अल्लाह सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। या करीम अल्लाह सबके रिज़्क़ के अंदर माल व दौलत के अंदर बरक़ात नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको हर किस्म के नुकसान से, शुरूर और फितनों से, जादू और जिन्नात से, शयातीन से महफूज फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जितने लोग बीमार हैं सबको शिफाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग रूहानी और जिस्मानी बीमार हैं, घरों के अंदर हैं या अस्पतालों के अंदर हैं, सबको शिफा नसीब फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह इस मंजिल के सदक़े जितने भी हजरात, जितने भी लोग बे औलाद हैं, या अल्लाह सबको नेक और साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह नेक रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह वो तमाम खैरें और बरकतें जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, या अल्लाह हम भी मांगते हैं हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जिन शरूर और फितनों से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, या अल्लाह हम पनाह मांगते हैं हमें पनाह अता फरमा। या अल्लाह जो हमने मांगा वो भी नसीब फरमा। या अल्लाह जो हम नहीं मांग सके वो भी तू बेहतर जानता है।
یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے۔ یا اللہ بہت بڑے ہیں آپ، یا اللہ دلوں کی مرادوں کو پورا کرنے والے آپ ہیں، یا اللہ بیماروں کو شفا دینے والے آپ ہیں، مشکلات کو حل کرنے والے آپ ہیں۔ یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ تو بہت کریم اور رحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ قبر اور حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا کریم اور رحیم اللہ ہم پہ اپنا خاص رحم فرما۔ یا اللہ آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ ہم پہ رحم فرما۔ یا کریم اور رحیم اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم عاجز اور مسکین تیرے بندے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔